Citizenship Amendment Bill no kashnarukui January 4 salmari jirania bakhaksani matubari amchayo neshini bayak motha TSF ni sako guli kongmana kare buto bokhagya tabuk o sak dera jogrok sakhamna jagitongo o kirima singsa ke chopramana tui shejawi hasine kaidok tipra kamirek dol talung ni chini salmari o damjuni ni bage strike rekha amono ruksawino IPF ti rungsrung mothani atisani central committee tangphangkara jappo debrma damjuni ADC strike no goshiuna khagne Koktuma thumni bisingti ke saka Tripura hasine tabuni mantri okra biplop kumar dev asu kotor party thangi bo mungsa khaka mo wangsung phunugya haini bai mantri okra ne asuk thaya kana ni bage sajaka mothani bakhaktei o sale Koktuma thumare kuthum mungo bini logi tongo Guwahati Atisa unit group ni tangphangkara Riyad Dev Burma 8 तारिख छल जे तिनी स्टूडेंट नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बाय कबकजाक थालसानी सिटीजनशिप एमेंडमेंट बिल नतुयै केबेंगमु जे प्रतिबाद खेमनि विरोधिता खेमनि जे बन्टा उजागमनि अब बन्न सिनी जे तिब्राहानि TSF Tripura Student Federation, te chini Atisha All Tripura Indigenous Student Association, te Youth IPF tini समर्थन by जों Tripura हाव एकदिन नि बन सक्सेस खालामनायनि फारसेङाव थांमोन फेबा जों टाउन नुजाखा जोंनि Tripura हाव बर्तमानाव कम्युनेल गभर्नमेन्ट चालक दङबाय जोंनि जे परमाणुखा जे आर सिटिजेनशिप बिल आमोto भारतनि नागरिकता जे फाटारहानि फाइनेरनो सिटिजेनशिप रिनानि नै कक्स ति सामानो प्रतिबाद खाइनेरनो प्रतिबाद खाइनेरक सबंकाय सिनि स्टुडेन्ट इनोसेन्ट स्टुडेन्ट खासिनि देशनि मेरुदण्ड हिनि हिजागो थाइखुनो जों तिनि टाउनुखा सिनि तिब्रा हास्टेवखाय जे तिब्रानि गभर्नमेन्ट चालक खुंनाय BJP नि चीफ मिनिस्टार बतम खलाइया भारतनि संविधान जेटा चिनि राइट टू स्पीच चिनि राइट टू फ्रीडम आर्टिकल नंबर 19 चिनि कन्स्टिट्यूशन न वायलेशन खलाइया चिनि जे अधिकार जों सारानि प्रतिबाद खायनि जोंनो अधिकार लिया बंखा बो निजि खुद बांलादेशी इंमाबाय बो तिनि आवनो साजक यांगै चिनि इनोसेंट चिनि स्टूडेंट दंनो छात्र दंनो बो डाइरेक्ट बिनि पुलिस अथॉरिटी नो ऑर्डर खायै बो शूट खालायरिखा आबनो जों प्रतिबाद जानांगौ ते अ प्रतिबाद नि बिसिंते खाना हायनो हाय जों बन दागजाक जों जब तो पालबाक्साखाय जों आबनो समर्थन खालायो खाना जे बन दागमानि TSF नि बिसिंते ते गोबां अर्गेनाइजेशन नि बिसिंते जत पालखाय जे बन दागमानि जों आ बन जों आटिसांगै फुल्ली फिजिकली ओरली जों आबनो सपोर्ट खालायो ते जे ताबुक चिनि गुली नांगै जे तंनाय रंनो बरकनो जस्टिस ना निंथुन आबनो कारिबो ताबुक जे वर्तमाननि चीफ मिनिस्टार ते वर्तमाननि त्रिपुरा गभर्नमेन्ट जे सालगै तंनाय बरक जतनो बरकनि मिनिस्ट्री नि रिजाइन दिना निंथुन कारनखा बरक भारतनि संविधान विरोधी बरक भारतनि संविधान मानिया आबनि बागै बरक और कम्युनल रूल खाय दङ आबनि बागै जों प्रतिबाद खालायो जों बरकनि एगेन्स्ट जोंनि चीफ मिनिस्टार एगेन्स्ट त्रिपुरा गभर्नमेन्ट एगेन्स्ट जों कोर्ट केस फाइल खालामनाय ताबुक आं और सानान मुसुंगो ताबुक जे IPF टी BJP गभर्नमेन्ट कोअलिशन जोंनि IPF नि जे कोअलिशन तंनाय र कोअलिशन गभर्नमेन्ट जे तंनाय र बरक ताबुक जोंनि काहामनि बागै वानसुखि तंगाखाय बरक BJP गभर्नमेन्ट न BJP पार्टी कोअलिशन न बरक सबाय बरक आलादा आंनि फाइनालि उन्थुन नै आं बरकनो कबगो जों दिनै सुजरा जे दिनै IPF टी त्रिपुरालेण्ड ने आवासथि सावै जों आर्टिसा स्टुडेन्ट एंगै जों IPF टी नि बागै गोबां मा बसरंगै जों बरकनि बागै आवाय खायखया बरकनि बागै जों IPF टी न जों समर्थन खालायो जों दिनै त्रिपुरा हानो जों तेकिसा त्रिपुरा हास्ते ADC एरिया न तिफनो सिन बररनो मथांगान हनै बरकनि इंगै IPF टी नि इंगै जों प्रचार खायमाबाय दिनै IPF टी न जों हामजागै बुट दुयाखनै BJP न बुट दुयाखनै जों सरकार तुबुखा लाइथांनाय गोबां मा सरकार
amo haikino जोंनो खालाय फैया हाइफुनो आजरबा केओ स्टूडेंट मूवमेंट खालायथनि डेमोक्रेटिक मूवमेंट खालायथनि केबो डायरेक्ट गुली खायाखौ आं जे लुकमानि मते आबो उनियाखौ दिनि जों काहा मिनि तुबु माने चलु पाल्टाय हिनि तुबु माने चलु पाल्टाय आगि जे कस्टमा माहाय ताबुकले ते इंगली आले जों तु माने फेबा दिनिखे तमंखा चलु गुली खाय हिमा सिं सिगु जों आम हाइके जों बाइके इंनाय आबनि बागै आं प्रतिबाद खालायो ओ जे आईपीएफटी रगबो बीजेपी रगनो याखारि फाइनाल नोंथोन हायाके जों आईपीएफटी नो जे सापोर्ट खालायमानि जों आ सापोर्ट नो आबरट जों रसावै नाका ते रसावै नानाय पूरा पुरी बरक बाय जों आलका जों स्टूडेंट आलका खाय जों सिनि दफानि बागै सिनि हानि बागै जों लड़ाई खालायनाय आबनो आं जत सिनि तिप्रासांगै आं कायसा तिप्रासांगै आनि जातिनि बागै आं साननानै मुसुंगो जों जत अजराव जों राजनीतिक भाबे कक सालायाखै केवल आं पार्टी खायो हिं सालायाखै आं खरकसे तिप्रासांगै आं तिप्रासानि बागै आं खामानांनाय फेबा आमा हाइवान सुगिनो आं निजी जेदिनो स्ट्राइकआ हकजागो आदिनो 8 तारिख दिनो आं फाद्राहाव थांजाक इम्फलाव थांजाक अ इम्फलनि हटे आं प्रेस मिट खालायमानि अ प्रेस मिट खालायमानो दैसे सिनि दलनि संगठननि बिसिंगो सिनि दाबुक जों जे समर्थन खालायदोंमोन आईपीएफटी पार्टी अ आईपीएफटी पार्टी रंनो सोंयाखारै बाहायके नों प्रेस मिट खालाय हाइके कक साहिनै हाइरो कमेन्ट आनो बाक्सा सिनि पार्टीनि बरंगै कमेन्ट खालायदों आं आरो अकंनो साननायो आं खरकसा तिप्रासांगै आनि तिप्रासा ककजामानुगै आं बेलेगनो खा खामका आनि बखा मुक्ति गलायखा आनि मकलनि मुक्ति गलायछका आबनि बागै आं दाक्ति न जे जागा तंफुनो फादारहाव तंफुनो आं आ जागानि हटेनो न्यूज मीडिया रंनो रिंगियाखनै बरक बाय आं कक सालायाखनै आनि तिप्रासानि ककनो आं मा साका बुइनो आनि हाव जों दिनै इंडिया इंडिपेंडेंट तंगिबो जों आगि इंग्रेजनि आमलो इंग्रेज शासन खालायब्रु जालियानवाला बागो डेमोक्रेटिक मूवमेंट आफुल खालायमानि आरो मात कसारो सबुई इंग्रेज रो कक काहिनी साजागो आमो हाकिनो ठीक सेम ओ 8 तारिखबो सिनि स्टूडेंट इनिशिएशन रंनो डेमोक्रेटिक मूवमेंट खालायतनिवा देशद्रोही अरनि बिप्लब दे बांलादेशी बो होम मिनिस्टार नाबाय सिनि बरकनो हाइके कवरिका आबनि बागै आं दाबु बनो कबंनाय बो जुदि देशद्रोहीया बांलादेशी हाइके बो तिनिनि बिसिंगनो चीफ मिनिस्टार नि रिजाइन निनानि इंथुन ते आमो हाइकिनो ते सिनि आईपीएफ दिनि जे मिनिस्टार नि तंनाय रगो बरो रिजाइन नि रिबाइनारि इंथुन कारण बरोनि सरकारनो पुइला सिनि तिब्राहाव स्टूडेंट रगनो गुलिसा रगो आबनि बागै आं जत आनि साकसालाय ते जत अग्रा साखारनो खनानि जे पन जों जतनो पालथाय मानि लायनानि ते सिनि सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट जे बिल खालायनानै थांदोंमोन आबनो जों खालायदोंमोन आबनो जों प्रतिबाद खालायनायनि बागै आं जतनो गबगो ते सिनि जे इनोसेंट सिनि स्टूडेंट जे गुलि खालायजोंमोन आबनो जतनो प्रतिबाद खालायनायनि बागै आं जत सिनि तिब्रासारनि थानि कबं मुंनारगो आसुनो साइनो आनि कबनो तिनी फासला आईपीएफ तिनी बखाक्तिबो कोक्तुमनाय रंनि कुथुमुं खाइजाका और फाइ मानजाका आईपीएफ तिनी वाइस प्रेसिडेंट अनंत देबवर्मा असिस्टेंट जनरल सेक्रेटारी मंगल देबवर्मा आईडब्ल्यूएफ तिनी प्रेसिडेंट सिंधु कन्या जामतिया जनरल सेक्रेटारी सपना देबवर्मा ते अतिसानी आदंग्र Koktuma thumni kuthu mungo kokna thani speaker person mongol debur masaka citizenship amendment bill kasu thani gulin nangna rongno khok ji rasai nokte sak deraja rongno nu khungo khoroksa ke hapane chebogrnani abuno kare bujamai rongno hapangni bkhakte sak khamnai mogrnani khobui phalnok khamjani rongno dermasuk subungnani sanjaka kaidong motho thanjake phane ji ni salmariwo edisi amjayo strike ringmani IPF ti go hiu nai maya hni bosaka IPF ni speaker person mongol deburma আজকে আমরা আমাদের আইডব্লিউএফটি পার্টি এবং আমাদের পার্টির সেলেক্ট অর্গানাইজেশন আইডব্লিউএফটি
हामबाय जों दिनै IPFT पार्टी এবং दिनै जे एलाइड अर्गानाइजेशन IWFT IPFT Anisha Botol International Worker Union এবং दिनै ब्रादारहुड अर्गानाइजेशन ANA UKS बेबाक मिलबै दिनै कैसा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी मीटिंग का वर्क अवगतसिन ते मीटिंग जों लाइसामजा 8 तारिख Januari 2019 स्पेशली सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल हाथायै नेसुरा दिनै माने आलादा पार्टी दं कन्ट्राक्ट सावै जे संगठन गठिका मादक कामियो ताई दस्तान खालामो आजागा दिनै सयजना निर्वाचन हिसाबै दिनैका आगुलि नांगोन इस्यु करप्शन कलकाता रबीन्द्रनाथ हॉस्पिटल सीरियस अवस्था काटोजा एवं बाकी जिले हॉस्पिटल दंगो अबनो कारिगो एम्बुलेंस और रोगी फेक्रो लामो एम्बुलेंस गाड़ी बखक जाता ताई लेतो खमानलेका बरफ केरंबार हॉस्पिटल नंगै दंगो अब रनमरुक सावै जों चुलचेरा डिस्कशन फाइलेता ओके एवं डिस्कशन फाइमानि यागुलो जों अबनो तीन पार्टी नि नाका सानानि नामका आदिनो जे अवगतन गतिका आबनि प्रबंधननि निको आबनो ते बेरेम जुडिशियल वेरिफिकेशन जाको एवं आबो सलाई जरा कमिटी रो विदिन वेरी शॉर्ट पीरियड एक मास रो जाते आबनि साबो दुषी नामकरणे अवगतन गतिका आबो सঠিক भाबे तथ्य जनगणनि थानियो जे बेबागनि थानियो न्यूट्रली बिचारमाना करनो गभर्नमेन्टनो डिमान्ड थायो तै जों बंनि खरक सुगै 10 लाख थायै जन 10 लाख थायाखै बरकनो बंनि अजे घटना हमनार छयाखै गभर्नमेन्ट बरकनो आर्थिक अनुदान होनानै निथन एवं जतनिनो खंगो जे बुलेट इंजुरी का बंनि जतनिनो खंगो जाते गभर्नमेन्टनि चाकरि गभर्नमेन्ट जब दुखुं सुगै खरक चाकरि तो आबो तिने सेफ्टी पार्टी नुंगै जोंनि मानदारखा एवं जरा बुलेट इंजुरी इंडिया हॉस्पिटलाइज लाइजा रेंगर लो बंनि जाते बिनामूल्य जत ट्रीटमेंट गभर्नमेंट हियर फाइतो एवं बरकनो जाते बस कामिनालो अबहाय घटना लो लायन बागै गभर्नमेंट इनिशिएटिव नाथों आबनि बागै एवं आ घटना 8 तारिख जनवरी 2019 जे घटना हमखा आबनरुक सावै नायखानेवा जों गुबुनो दिनै पार्टी दुख नांमानो रुक सावै सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 आबो जाते चिन प्रिटबाव जानो दाउथों आबनरुक सावै जों गोसखांगो आलादा थायै जिन पार्टी सिमिना जों स्ट्राइक हांगार स्ट्राइक बन सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन अफ प्रोग्राम फाइनाय एवं अब हांग्रानि परे जों फाइनाय होनाय सालायजाखा एवं हांग्रानि परे बो दिनो फाइनाय आबनो संखलो जानो जानाय सालायजा एवं जों तेबो सालायगा जे पुलिस पर्सन बा टीएसआर मौनि एक्टिविटीज नो डेलीगेशन सातुखनाखा बरक निबिसिनतै साधारण बरक जेबाबे टर्चारिं फाइजाखा बुजाखा दिक्रिटेखा अब गले आए दिया एमन की बुजन चली तमने आज गव श्राद्ध कन्डोलेंस कैसे चली तमने आज संतानियो बरक माइफन सलाया ख बरक जास जमिया विजिट खाइदनि को खानांगे साइ खानारका बरक जास अरिलो सिमिसे लाइमान ख माइरकते सलाइन मान्या आज ग बुरा र बुरी र सुनाइ र बंग ऊपर पर्यंत हमलाना 9 लोग सुबाइजाक बैठा 13 लोग सुबाइजाक बैठा अब जे एकटा अराजकता सिस्टेम का पुलिस टीएसआर निबिसिनतै आबनो तेबो स्ट्रंग भाबे तिनि पार्टी बरकनो उपयुक्त शास्ति ननि बागै दोषी चिन्हित नायाकय जोंनायो एवं जों तेबो नुखा आजागाव महाराजा देवी बागेश्वर मानिक बाहादुर जों पोथि थांमानि इदानिं आमोति थाबाजाक मानि आमोतिनो पर्यन्त सुबाइगा बेबाक पाल जांग्रेलाई सुबाइगा नै एलाका एवं जों सैथो नुखा या हिमती जागाव या बंश सुबाइगा
এবং মুখাঙ্গো গুলি মুখাঙ্গি গুলি মানে চিহ্ন তাবু পতং তংক এবং আবর নর সেনে কানকাই আবদে ববাহাই হাতাম কারণিকা আবনি সঠিক তথ্য ফাইনান্টো হাই লেভেল কমিটিনি করে ডিসকাশন করে আবনি বাগৈ সেই যে দুঃখ মাননাই নক সবাইজাক নাই রক ফরক ন যাতে বংনি যে নাংমানি খরচ गभर्नमेंट बियर आइटम आबनो तेयाको जों गभर्नमेंट नि आपिल खायगा बंगनि जे रिक्वायरमेंट ब्रनो जों साइका बुका नरंनि तामा तामा खतिंका आ खतिनि हिसाब नरक इदानिं रेडी दुगाम सबाइजाका नक सबाइजाका रि खामाका रोसुका आबर उसुक परिमाण नंका आबनो नरक रिपोर्ट दिदि रिपोर्ट दिका काय गभर्नमेंट जते आबनो बंगनि सारा बंगनि मानथाय क्लियर नरि हुको आबनो दिगो जों गभर्नमेंट पुलिस ने किसो नेम प्लेट प्रत्येक पुलिस नि न थाक्लाबो नेम प्लेट नमतों जानो अब है नेम प्लेट बा आरो कायसा लाइजा एवं आबो जनक नगरखा एवं आबनि लगे गंनि जे प्रमोशन मान का जे कायसा हेफाजाब माने प्लेट अशोक स्तंभ आबो बो जनक नगलां अनुका एवं आजागाव आबनो प्रमाण पायो कोबि कोबिनो बरक आजागाव गंनि एक्टिविटीज आमी बागैनो अबहाय घटना हमका एवं आबो उपयुक्त विचार रियल जे दूसी आदुसी रखने मात्र आपनो पार्टी एवं कुछ कामी सलो जों एकक भाबे अबनदि जेबो खतर आंनि नानि बागै आंनि दंगो आबनि बागै नि नरक करक एबा किन्तु सानानि बुझुगो 8 तारिख नि जे गठन अब को कुनो खानांगो तिने भर रखनो वर्क फर के रिप्रेजेंटेटिभ करे खानांगा एवं खावनते बसना ते ना खावनते तरफ पर स्पेसिफिक फाइनेंस से इनको समझाने लगी नेอันเป็นแค่นรกก็ชอบการเอเลียนนรกตัดตัวเสาให้ก็ต้องคุ้มมันติดตัวเสา हरक बसक गोली नांका हरक बसक इंजरी उनका अब तो जब तने से बेस्ट का प्राइवेट हॉस्पिटलाइज हॉस्पिटल लो रिपोर्ट तम जदि हॉस्पिटल रिपोर्ट तम है केबा खेरंगबार हॉस्पिटल लो आरो न पुइला थांगे बरक गोली नांगमाने या गलो खेरंगबार हॉस्पिटल लो ब्लैक इंजरी लांका आरो नि होइते न जदि हॉस्पिटल लो पास पुरो एम्बुलेंस गाड़ी पकड़ का पुलिस केस अब ने रिकॉर्डिंग बताओ बरको जना फोन उठा आप बुझा तो दिन बरक मोबाइल में रिकॉर्डिंग उठाई तो नहीं माने बागै परिष्कार आजगाव पुलिस ड्रेस समय गंगनि जे लाथार पे गंगनि जो तो किसो इन्वॉल्वमेंट आजगा नोकजकमन हे तक हेरंगबार हॉस्पिटल नाइने कानका है के जीबी हॉस्पिटल नाइने किनो रियल रिपोर्ट हमरे ने हरक बस बुलिनाका साबताबो बजालना ताई किसे सुमों के मुखमानी या खाइसे চিফ মিনিস্টার তো সাকাবো ম্যাজিস্ট্রেট বেশি তদন্ত মানে কিনে হাই নাই জুডিশিয়াল করে যদি জুডিশিয়ারি বে যদি আর তদন্ত খাইছে একে তিরপানি মুখ্যমন্ত্রী রবিন সানানি সাকা জংফে পার্টি এবং জংচিনি পার্টি নেমে অধিমান খাই দङ তিরপাও বিজেপি আইপিএফ তিনি গভর্নমেন্ট দङै दङ কম্পানো গভর্নমেন্ট পার্টি আলাদা जंचिनी आईपीएफ तिनी गवर्नमेंट मिनिस्टर तंफनो जंचिनी पार्टी नेंगै अदि मिनिस्टर खाइ थांगै चीफ मिनिस्टर साका मैजिस्ट्रेट लेवल तंनाय एवं अब विदिन 15 डेज अब बिसिनो रिपोर्ट जमा होनाय दाबो सानमानि थाखाय तिनी हाई लेवल जुडिशियल तो जाते रियल तथ्य गवर्नमेंट स्टेटमेंट गवर्नमेंट बिथा जंचिनी पार्टी स्टेटमेंट तो पार्टी ने artisan ke norm lo itu IPF ini allied organization dan organization अब आगे बताओ संबा आबो बताओ पुरा बताना अब दे जों बाय कागै थांगा बा काफनाय अब हाति फर्स्ट ना बसया अच्छा इने न सामजा देखा और जगह नि सुम के artisan जनरल सेक्रेटरी थासिनो जनो प्रेस में थै सागा जदि अब हाइ तंगो को बाय जदि बीजेपी बाय जदि एलियंस याकार याके चिन्दै आईपीएफ तिनो खाक फुजक माने रसायना नै नि जनो साकाय नरक अवनति तामिहिन इभेन गुवाहाटीनि आर्टिसानि मथारक बाहायनो बरबु हायनो एके कक्स
IPF ini allied organization IWFP FFP Atisha Kokborok Indigenous Motor Worker the brotherhood organization convert KNA अब बेबाक मिली ना चंग के पालन ने आंदोलन में हिंसा मंचो में कहते दबक IPF चंग यो तुमने निभागे यो टीम्स खावा तो स्टूडेंट तुमने निभागे स्टूडेंट टीम्स खावा बुरी लोग तुमने निभागे बुरी बोलो अब जिज्जत तो टीम्स तो बात करते हैं आज अगर आतिशा अलग अप्लाई करो डिसीजन नहरीमया नहरीमया ते बाकी अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग डिसीजन नहरीमया जिन्हें आज अगर जो तंसे टॉप लेवल नी डिसीजन आज अगर IPF ती यो आतिशा दापक मिली ना और टॉप लेवल नी जिन्हें एग्जीक्यूटिव मीटिंग हो जो दिन जनरल सेक्रेटरी जापो अब है डिसीजन नहरी तंपान का जो पार्टी तरफ थे के हमनो नाइन नाइन तो भाई के नाता अथवा आतिशानी सेंट्रल लीडर्स एवं अब रियली गो पोजिशनल जाने तो नाइनाय आतिशा बिनि मोचंतै डिसीजन नहानानि आ अधिकार एकेबा योर IPF टी IWFP बिनि मोचंतै डिसीजन नहानानि अधिकार अब सेंट्रल IPF रूल्स सहाय के तिनि बायलो अब रे जा डिसीजन नहामानि जों सम्मिलित भाबे तिनि IPF टी एवं तिनि एलाइड ऑर्गेनाइजेशन जो डिवीजन नहारो अब बजदिना अब हके सावना तंकांकाय अबनो तम करनीता अबने रियली दितामो तम अबनो सनाय खानानि बन के नर दाबो अबनो खाफुल जालिया खानानि बन न जों सपोर्ट खालिया ना मोरल सपोर्ट ना फिजिकल कारण आप तेरिको जों नेसर न यादास जो नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डिंग citizenship amendment bill 2016 आपने तो याद पूरा नोटिस बंद कर दूँगा नरक नस मान याद लो जों न पर अपने सरकारी ऐसे जों moral support पाइदी moral support पाइदी moral support means अगर involve हुआ ticketing में involve हुआ बस वो विरोधी बक पाइदा जों आरे incident में जैसे कि पाना बक्सा होते तो वो थंगा पाना यान बाली थंगा किंतु आज का चंगलुकला खत्म बंदा को खन्नेसु है के INPT है के अलग पार्टी का किंतु बड़ा बंदा को गई पिकेटिंग अंकुरे दिवो किंतु अबनो लीडर्स का कंट्रोल खाएगा एवं कंट्रोल खाया नहीं बाबे अवगतन लगती नहीं था होते जेकोनो बाबे अवगतन गति चिन बड़ा फंग न तो समान नहीं था तबु बड़ा बंदा को गई कंट्रोल खाले खाया काय जनसाधारण दुख माने बाबे सिमी से वो काय खानानि बनो जंहाय न हाय IPF के मोरल सपोर्ट खाना नहीं सकता है के चंगी बक काय आजगा आ लीडर्स है न हाय अब हाय कंट्रोल खाया गाइड गाइड को जाय अब तो है न हाय को की जानन अपनी बाबे जोंबो सिटिजनशिप अमेंडमेंट बिल तेतो चालू जागया अपनी विपक्षे जोंबो 8 तारिखो असु बरो गुली नांगता अपनी दुख नांगो अपनी प्रतिबाद खायनाय हायफानो NPT अलग पार्टी दा बरो कंट्रोल है के बा बरो किंगा योना चंग अपन लोग खायनाय आकोबिया अपन बगे चंग अलग पार्टी खलाया को अपनी अगेंस्ट जों किसको और अपन बगे खाने को ऑन अपन चंग सब लिया एवं खाने बनो चंग और पुरिया निजत तो बैठा एवं अलग और चंग कल नो इन पर्टिकुलर IPF के एवं के खाना ये मूवमेंट अलग सुनना चाहिए लास्ट प्रश्न फिर इन्वॉल्व होंगे याद ना बरो इनवाइट याद चीनी प्रत्येक CSC सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी मीटिंग लो आज गवा चीनी पार्टी नी तो CSC तन तम 65 मेंबर्स एडवाइजर नी तम 11 जना जन आबर जतन तम आबनी लगे प्रत्येक एलाइड ऑर्गेनाइजेशन नी फरक ये जन रिप्रेजेंटेटिव नहरो स्पेशली आज गवा चीनी जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट प्रत्येक अब मेंशन कर हमजागो एवं अपनी लगे एक फरक काम अपने लीडरशिप फरक काम यह IPF आतिशा IWFP NA लेबकना फरक काइना याकय जों किंतु ini सब पहलिया आतिशानी जनरल सेक्रेटरी हाइपना आतिशानी वाइस प्रेसिडेंट तंगो yang ada speaker yang ada vice president तंगो ते बाकी लीडर्स सब तो अब
বড় থিবই মিটিং খায়া পঙ্গিয়া প্রত্যেক বার জব তা এলাকা মানে কম্পিউটার সবই না খায় অবনা সার্ভিস মানে জব নাই সেই কথা মিটিং খায় কিন্তু ডিসিশন আমাদের PM motone bakhaute Koktuma thomrani kuthum mongo phane hangrai lake ok buksa usrai khane hni boshaka spoken person Mongoldev Burma ত্রিপুরা হাস্তিনি খরক চিসাই থামরা নজি থাম এডহক বে শিক্ষক কর্মচারী মাথরক ত্রিপুরা প্রদেশ কাইবা দফা সানমুং তৈ হাস্তে হাফা মন্ত্রী অক্রাতেই রং মন্ত্রীনি থানে ডেপুটেশন নাইহিনি শাখা মথানি তাংফাং বিমল সাহা ফিয়া হাস্তেও তাবুক মন্ত্রী অক্রাতেই রং মন্ত্রী গ্রিফানো হাবনকনি বখাক্তি সানমুং বলাই রজাখা থাংনাই yakshi হাফাংনি জর ফ্রমনাই রং জেকে চাকরি রেখা আবো যতন রাজতি নাজাগেনি বাগৈ চাকরিনি কেপ্লেজাক বেকার রক কুচুক বেরমি দরবানগ থাংকা aboni ulo khorok chisai thamra nji tham phrangai rongni chakri dorbanok ni kare uirkha afro haste hapang khorok chisai thamra nji tham phrangai rongni chakri mothangai narakna bagai supreme court koimung bulai rekha aboni ulo supreme court ni bukhakte ad hoc tui taldok ni bagai chakri ni jora log rojakha afro ni simi haste ni kebenglai dol khorok chisai thamra nji tham phrangai rongni bukhak ngui bachakha ত্রিপুরা হাস্তেও বিধানসভা চংমরিনি সিকাং কেবংনাই দল খরক চিসাই থামরা নজি থাম ফ্রংনাই जुगरंगनो कगरखा हास्तेও বিজেপি হাফাং ফাকে বরংনি চাকরি মুথাংজাংনাই হनै এই পাঁচদফা দাবি মাননীয় মহামান্য রাজ্যপাল কাছে ডেপুটেশন দিয়ে যাচ্ছি পাশাপাশি আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে আমাদের পাঁচদফা দাবি আদায় করে যাচ্ছি আমাদের মূল উদ্দেশ্য এই পাঁচদফা দাবি আদায় যদি রাজ্য সরকার না মেনে নেন তাহলে আমরা আগামী দিন বৃহত্তর আন্দোলন যাচ্ছি কারণ রাজ্য সরকার এই বর্তমান রাষ্ট্রপতি সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বিষম ডকুমেন্টসে লিখেছেন যে আমাদেরকে সুরাহা করবেন আমাদের সুব্যবস্থা করবেন কিন্তু আজ 9 মাস অতিক্রান্ত চলছে রাজ্য সরকার এই ব্যাপার কোনো কথা বলছেন না তাই আমরা চিন্তিত তাই আমরা এই চিন্তিত মধ্যে গিয়ে আমরা এই মহাকরণ যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছি কারণ আমরা আগামী দিন দিল্লিতে যন্ত্র মন্ত্র এই ডেপুটেশনে বসবো এই দাবি নিয়ে যাতে আমাদের এই দাবি মেনে নেন রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার কারণ আমরা শিক্ষক ছিলাম শিক্ষক থাকবো আগামী জীবনে থাকবো নতুবা আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে যাচ্ছি আমাদের মূল দাবি 5টি একটি প্রথম দাবি হলো অনতিবিলম্বে 10,323 চাকরি স্থায়ী সমাধান করতে হবে দ্বিতীয় দাবি 10,323 শিক্ষকের জন্য এককালীন বিশেষ চালের ব্যবস্থা করতে হবে তৃতীয় দাবি সপ্তম এবং পিসিসি আওতায় আনতে হবে রাজ্য নিয়মিত কর্মচারীর মতো আমাদের সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা এবং প্রদান করতে হবে 5 দফা দাবি রাজ্যের সমস্ত শিক্ষক কর্মচারীদের সুষ্ঠু বদনীতি চালু করতে হবে এই 5 দফা দাবি ভিত্তিতে আজ মহাকরণ 10,323 জন দুইটা সংগঠন রয়েছে সেটা দেখুন সংগঠন 2টা 10টা হতেই পারে কিন্তু আমাদের মূল লক্ষ্য কিন্তু একটাই আমি তাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি যে এইভাবে বিভ্রান্তি করবে না আমরা একটা মঞ্চে আমরা কাছে আমাদের যে দাবি সেটা হচ্ছে 10,300 জন্য যারা বিভ্রান্তি করছেন আমি তাদের তীব্র নিন্দা জানাই তারা 10,000 পরিবারের ক্ষতি সাধন করছেন এবং তারাই দায়ী থাকবে আগামী দিন আমরা যে দাবিটা করছি আমরা একটা কথা মিডিয়ার মাধ্যমে স্পষ্ট করে দিতে চাই আমরা এই রাজ্যের যে রাষ্ট্রবাদী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পূর্ণাঙ্গভাবে 10,323 এই রাষ্ট্রবাদী সরকারকে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল আগামী দিনে এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা জারি থাকবে আগামী লোকসভা নির্বাচনে আমরা স্পষ্ট করে বলতে চাই 10,000 শিক্ষক শিক্ষিকা লোকসভা নির্বাচনেও যেভাবে বিগত বামফ্রন্ট সরকারকে তারা আমাদেরকে দাবি যেই প্রত্যাশা এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এই প্রতিশ্রুতিটা তো ওরা পালন করেনি পাশে আছি এবং ভেসে যেতে দেব না এই দুইটা শব্দ ব্যবহার করে আমাদেরকে তারা রাজনৈতিক ফুটবল হিসাবে পরিণত করেছিল আমরা বুঝতে পেরেছি বলেই আমরা সেখানে রাষ্ট্রবাদীর সঙ্গে সরকারের সঙ্গে সেখানে সমর্থন পোষণ করে এই রাজ্যে সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 10,000 শিক্ষক নিশ্চিন্ত মনে এই সরকারের প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল এই দাবি পূরণ করবে এর জন্য আজকে থেকে এই মিছিল থেকে আবারও ডাক দিতে চাই আগামী লোকসভা নির্বাচনে 10,323 জন শিক্ষক ঝাঁপিয়ে পড়ে আবার রাষ্ট্রবাদী সরকারকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করবে এবং আগামী সারা ভারতবর্ষের যে নির্বাচন সেখানেও 10,323 জন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে রাজ্যের সমস্ত অংশের মানুষের বাড়িতে বাড়িতে যাবে যে একমাত্র বিজেপি দল এবং এই তাদের সরকার আমাদের স্বার্থ এবং সুরক্ষা করবে এবং করেছে তাদের প্রক্রিয়া চালু আছে এর জন্য আপনারা সবাই এই সরকারকে সমর্থন করুন আমরা 10,000 শিক্ষক আপনাদের সঙ্গে থাকব রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে নতুন শিক্ষানীতি চালু করেছেন নতুন সরকার আসার পর এটা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য এটাকে আমরা পূর্ণ সমর্থন করি 10,323 জন শিক্ষক এবং
এই যে প্রচেষ্টা নিয়েছেন, এর জন্য আমি মিডিয়ার মাধ্যমে রাজ্যের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষাক্ষেত্রে যে নতুন বিপ্লব নিয়েছেন এটাকে 10,323 জন শিক্ষক আমরা স্বাগত জানাই এবং এই কাজে আমরা পূর্ণ সমর্থন করব। সমস্ত অংশের শিক্ষকরা আমরা এই নতুন নয়া শিক্ষানীতির যে প্রচেষ্টা এটাকে বাস্তবায়িত করার ভূমিকা নেব। যারা এসেছেন আমাদেরকে অনেকে বলছেন বিভিন্ন সংগঠন থেকে বলছে ওরা Hasteo ketal hafang family ukulugo khorak tisai thamra neji tham phrangnai rungni chuba chukbang tabuk bormni sanmung supungjak yake phaine shala kotar choba engnai hnei damro kha khorak tisai thamra neji tham ethok phrangnai rok Tabukke 7 nabani Bidhansabha BJP dolni MLA Tuidul Mabai Dolsa Hadani samung tangnai rok Chopraka Durga Chomuni Suk Shanti Mistina Bandani Nokphangno Bufayung Pritush Gosno Telangi Thangka tei Rangkesh Khogui Totrani Chen Botelangi Thangka Abuno tui Pachim Thanao Kokshir Taka Choprarangni Mungui Sal Kathang Durgapura Abahai Engmabai Hatini Kubun Bania Khainai rok Kriporajak MLA Surjit Dotto thangnai kathajak hapangbo montrib ongjal phia wale mungkebo bai phano kwrwi BJP dolni hobo phayungno sal kathang phal logo habi buto khai kes rang khobi rangchangni chenbo tlangi thangka hne koksil jaka Porityush Saha অনেক দাদা কোন পার্টির লোক আমরা তো নাম কয়েকজন জানি এছাড়া তো সবারই তো নাম জানি না কে পাঠাইছে 40 জন হেরার সময় মুখে নাম কইছে সুযুক্ত লোক সুযুক্ত পাঠাইছে তো এর নাম বুঝছেন না ওনা তো আমরা জানি না কেডা পাঠাইছে না কেডা আমরা সময় কইছে সুযুক্ত লোক সুযুক্ত কটার সময় করবে এই তো আপনার 11টার থেকে 11টার থেকে আমরা তো টাইম লিখছি না কি কি নিচ্ছে দোকান থেকে হ্যাঁ দোকান হয় আপনার সুবিধার মোবাইল আসছো হ্যাঁ সেই না সকলার ওরা আপনার ক্যাশের ওইটা 2.5 থেকে 3 লাখ টাকা হ্যাঁ এইটা ওনা 2.5 থেকে অনেক ক্যাশটা কইতেন না কত 2.5-3 লাখ টাকা মামলা করতেছেন হ্যাঁ কি দিয়ে মারধর করছে কি দিয়া প্রথম তো আপনার হাত দিয়েছিলা এরপরে কিতা কিতা বাই করছে আমরা তো ভিতরে হইতেছে বাইরে হইতেছে দাঁড়া আইসে তো 40-50 জনের উপরে আমরা দোকানে স্টাফ আছে সব তো গেছে হাত খেত স্টাফ অনেক আরেক হয়েছে সবাই তো গেছে হাত খেত কিন্তু টাইমে তো আপনার সবাই মারতেছে সবাই তো গেছে হাত খেত এর মধ্যে বেশি আহত কেউ ও দাদা আর আমরা প্রিয় দুষ্গুর আর Obahai patimong hatebo engmane tei lukuroni kok engkha Durga Chomini wo Suk Shanti Mr. Bandani nok phangmung gnang BJP adong BJP montri rok bai bini asuk basa kahamnot phia amchayo MLA ni gosimung naibo juda rajniti samutangni tongo bo tabunu gane engkha obo rajniti ferida engkha hayakeba patimuni ungkulugo kubun fer hujabi tongo ছেলে এসে আমার ছোট ভাই প্রিয়তুষ তার মারধর করছে এবং তার মাথা নাকি এদিকে ফাটিয়ে ফেলেছে তার রক্ত পড়ছে স্টাফের গামছা দিয়ে তাহলে হাসপাতাল গেছে শুনছি তাতে টাকা পয়সা অনেকগুলি নিয়ে গেছে চেন সব নিয়ে গেছে এরকমভাবে হঠাৎ করে আতঙ্কবাদীর মতো একটা হামলা তারপরে করা হয়েছে তখন বেলা কয়টা বাজে প্রায় ধরেন না এই ওই সময় কটা বাজে কেন কতজন ছিল প্রায় 15-20 জন লোক হবে না 40 জনের মতো 40 জনের মতো কি মনে হয় আপনার কে ওরা আমার তো এরকম তো আমাদের দোকানে কোনো সময় হয়েছে না আমরা তো এই দোকানে আমরা থেকে গেছি কিন্তু এরকম আমরা কোনো সময় দোকানে দেখছি বা দুর্গা সমিতি এরকমভাবে কোনো সময় এতগুলো লোক একসঙ্গে হামলা করার মতো আমরাও তো দেখছি না কি মানে কোনো ব্যক্তিগত কারণ বা রাজনৈতিক হইতে পারে অথবা আমার ছোটো বাইরে মেরে গেছে অথবা তাপসের উদ্দেশ্য অথবা তারা আইসে নতুবা একটা কিন্তু কথাবার্তা বা কনভারসেশন কিছু একটা করবো তো কী কারণ হয়েছে অপরাধটা কী হ্যাঁ কিন্তু কোনো কিছু না করি হঠাৎ করে আক্রমণ প্রাথমিক ধারণা কি আপনার রাজনৈতিক কারণ বা কোনো এইটা তো কিছু বলা যাচ্ছে না রাজনীতি কি মানুষও করে না সবাই তো রাজনীতি করে তার জন্য এইভাবে কেউ মারা লিখে Koksilcha mungo basar Tripura Natural Gas Company no tabuk talni rang sana thangai paithaga chakrini keplana nangkha koraksa samung tangnai brui abo simia kubuni bedaga samung tangnai rokbo thangnai kubangma tal jora rang manya engei habonokni tangphongni ugluk tongna nangkha samung tangma thaya samung seplana bagai borokna kahamkena damurugi mano tamni hingke fan tongo outsourcing ni via outsourcing hasteo gobangma mothona romui tongo binino kaisa bedak engkha TNGCL Tangnai bisidigi bania khaitini kaham rangmari manfano samung tangnai rokni manthai rangriya TNGCL rok rangmanthaini seplajak samung tangnai rok TNGCL ni habonogo thangoi tangphangno mania engei borokni thangnai salni jungjalni kok saka kok thumnai rokni thani আমি অনেক দিন যাবত কাজ করতেছি
যে 90 টাকা তুই বেতন যা দে তা মান্য নিছি ভাবছি কাজ করতে করতে একদিন স্যার তারা আমার বেতন বাড়াই দিব বেতন আর বাড়ায় না স্যার দেন না স্যার আমি তো চলতে কষ্ট আমি তো আইসি আপনার দিকে চাই আর্থিক অবস্থা আমার হ্যাঁ তো বাড়াইতে এরকমই বাড়াইছে মানে আমার গাড়ি ভাড়াটা যদি কোনো প্রবলেম হয় হ্যাঁ অপন লাস্টের সীমানা আছে এই 5000 টাকা লইয়া 4114 টাকা আমার গাড়ি ভাড়া লাগতেছে আর্থিক থেকে বেশি এসে তবু লাগিয়ে দিছি যেন আমার একটা কর্মস্থান না করলে আমি বাস্তবিতে থাকার থেকে না থাকো ভালো হ্যাঁ তখন কইছি তার বেতন দিয়ে ঢুকছে না আমার তো বেতন ঢুকানো লাগে তাড়াতাড়ি আমার বেশি সমস্যা তো বেতন ঢুকাইছে না কালকে আমি অফিসে বইয়ে দিছি যে বেতন ঢুকবো আমি অফিস থেকে বেতনের লই আসিরা বাড়িতে যাবো আমি একজনের দেউন না আছি এর মধ্যে কোনো বেতন ঢুকার নাই স্যারে কইছে ঢুকবো হইলে ঢুকলেই আমি যাবো আমার অতটুকু বলবো আমি রাত্রে বেরিয়ে গেছি অফিস থেকে বেতন এখন আপনারা কি মনে করছে আমরা স্ট্যান্ডার্ড হোক আমরা বেতন বাড়ক আমরা যাতে 1-2 তারিখের ভিতরে বেতন পাইয়া যাই 1 তারিখ কোনো সমস্যা থাকলে 2 তারিখের ভিতরে পাইয়া যাই কন্ট্রাক্ট তো 1 মাস 2 মাস করে আমরা ডেমো দিচ্ছি করে আমরা স্ট্যান্ডার্ড হইতাছে না কতজন আছেন আপনারা আমরা আছি এখানে আছি 3 জন 14-15 জন আছে আমরা হাউস কিমাই কেউ দূরে দাঁড়াইতেছে না অফিস লাইন আছে একজন 27 জন টোটাল 27 জন টোটাল মানে পাট এখানে আছে আপনাদের কাজটা কি আসলো আপনারা কি আমরা হাউস বিজ্ঞানের কাজ আমি টেবিল সাফাই করি খাতাপত্র গুছাই রাখি আর ওরা বাথরুম টাথরুম ঝাড়ু প্লট মুছা এখন অফিস কর্তৃপক্ষ তারা কি কইতেছে তারা কইতাছে দুটো খাইব মানে এমন আশ্বাস দিয়ে সেটা আমরা টাইম পাস প্রত্যেকদিনই কইতাছে রিমো দিচ্ছি কইছে স্যার তারার দিকে আমরা যথেষ্ট মমতা আছে আমরা লাগে স্যার তারার কি মমতা আছে তারার ভিতরের খবর আমরা জানি না TNGCL ni tangphangni thani rang manthai ni kok sakhena chakri ni kari renai henei damrogo fia pha sal borok ni manthai rang sana thangei habonago khoraksa tangphana phana nugliya haini bai borok ni manthai sanmung ni borok usli thangya henei saka